magluto tayo mga lamas guys. Magluto tayo ng mga lamas guys. Guys, tapos ako pag-prepare natin ng mga pagkado na i-prepare natin. Tapos na po yung bawang, bumbay, saka dahon, and sili na nilagay natin. And then ito na po yung carrot, saka guys, so manok guys, prepared na, nalinis na, gasa na natin yan. Kasi yung mga bawang natin, yan, bawang, saka bumbay, dahon, sibuyas, and sili. Ayan, sili, malinis na po yan. And then yan, prepared na po yan. And then yung mga rekado sa atin, yan, nakaprepare na lahat yan. Tulang na lang natin dyan, ayun, pagkasalang na lang natin. Uy! Mas mabilis guys. Natin yung bawang guys, para mas-bukas na. Sunod natin ang manok guys. Ito yung manok. Good. Guys. Panulog na. Ito na yung pulo guys. Ito na pulo. Tapos dalawa suka binigan. Sarap guys, lagyan natin ng tuyo, suka, lagyan na natin guys para masarap. Yan, lagyan natin lang oyster guys, yan para masarap guys. Tapos guys, lagyan natin ng carrot guys at saka patatas. Lagyan natin guys. Yan, para maganda yung natin guys. Ayan. Lagyan natin ng carrots at saka patatas. Ayan guys. At guys, lagyan natin ng dahon ng laurel guys para mas masarap guys. Ayan. Dagdagan pa natin guys kasi konti lang yan. Para mas mabango, para mas masarap. Yun no. At guys, pagkatapos nito guys, ay tatakpan natin guys. Ayan. Hintayin lang tayo ng ilang minuto.
natin guys. Para mas masarap. At maamit sa itong mga lasa natin guys. Natin sa natin. Yan. Ano? Chicken. Yan guys, oh, kita nyo guys, adobo na sa guys, na may patatas at saka carrots. Yan guys, ang bango, masarap yan guys. Yun yung kulang guys, oh, naging adobo na. Tikman natin, niluluto natin be, kung masarap ba, no? Tikman natin. Tingnan guys ha, tingnan guys, oh, yung sabaw niya guys, oh, laut na guys, oh. Whoa, 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 hey, 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 hey! Oh guys, ang sarap. Sarap. Mga restaurant, na masarap ba? Oh. Huwag ka na nanonood, baka gusto mo. Oh. Kain ko na. Guys. Guys, luto na guys. Yung adobo natin ng manok guys, luto na.